আমরা পাশাপাশি একটু নজর রাখবো বেলুড় মঠের দিকে। সপ্তমীর সকালে সেখানেও কিন্তু একেবারে রীতি মেনে নিষ্ঠা সহকারে পুজো হচ্ছে, সেই ছবিও আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সপ্তমীতে মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিয়ম মেনে বেলুড় মঠে পুজো চলছে। चित्रित देवता आवाहनम् ओम चित्रित देवता या गच्छत या तिष्ठत या तिष्ठत या सन्निधत्त या सन्निधत्त या सन्निरुध्यत्वं या सन्निरुध्यत्वं या सम्मुखी भवतात्राधिष्ठानं कुरुत मम पूजां गृह्णीत अभ्युक्षणं परमैकरणं पंचोपचारेण पूजाय एष गन्धं चित्रित देवताभ्यो नमः एते गन्धपुष्पं चित्रित देवताभ्यो नमः इदं सचदिनं बिल्वदलमं चित्रित देवताभ्यो नमः। বেলুড় মঠের ছবি দেখাচ্ছি। সপ্তমীতে নিয়ম মেনে বেলুড় মঠে পুজো চলছে, একেবারে নিষ্ঠা ভরে দর্শনার্থীরাও কিন্তু সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো, আর সেই উৎসবে মেতে উঠেছে বাঙালি 8 থেকে 80। প্রত্যেকেই কিন্তু মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছেন। সকাল থেকেই বিভিন্ন মণ্ডপে ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বেলুড় মঠের ছবি দেখাচ্ছি। সকাল থেকে সেখানেও কিন্তু নিষ্ঠা ভরে চলছে সপ্তমী পুজো। इदं सोपकरण नैवेद्यं चित्रित देवताभ्यो नमः। ओम दशधा जपे इदं पानार्थदकमं चित्रित देवताभ्यो नमः। इदम् आचमनीयदकमं चित्रित देवता इदं पानार्थदकमं चित्रित देवताभ्यो नमः। इदम् आचमनीयदकमं चित्रित देवताभ्यो नमः। इदं ताम्बूलमं चित्रित देवताभ्यो नमः। एष च चन्दनपत्रपुष्पाञ्जलिं चित्रित देवताभ्यो नमः। ओम चित्रित देवताभ्यो नमः। गन्धपुष्पेन पूजयते कैकशः एते गन्धपुष्पं आदित्याय ग्रहाय नमः। एते आदित्याय ग्रहाय नमः। एते गन्धपुष्पं सोमाय ग्रहाय नमः। एते गन्धपुष्पं मङ्गलाय ग्रहाय नमः। एते